कुरान वो किताब है जो दर से इनकलाब है, समझ के गर कोई पढ़े तो नूरुन अला नूर है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. وإلى ربك فارغب. صدق الله العظيم. अम्बिया के सरवरों सरदार पर लाखों सलाम। अम्बिया के सरवरों सरदार पर लाखों सलाम। सब पुकारो झूम कर सरकार पर लाखों सलाम। अस्सलाम 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 या रसूल अल्लाह। अस्सलाम अस्सलाम या हबीब अल्लाह।